সো আজি আমাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ক্লাছ নম্বৰ 9 এটা কুৱেৰি আছিল যে টোটাল কেইটা ক্লাছ লাগিব আমাৰ এই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী শেষ কৰোঁতে মোটামুটি 15 to 16 ক্লাছেছ 15 কি 16টা ক্লাছেছ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী শেষ হ'ব বাৰু আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি জিঅ'গ্ৰাফী আৰু পলিটি লাহে ধীৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে উইদিন নেক্সট 2-3 ক্লাছেছ আমি জিঅ'গ্ৰাফী আৰু হিষ্ট্ৰী আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বাৰু ওকে চ' আমি লাষ্ট ক্লাছলৈকে আমি কি পালোঁ যে লৰ্ড ডাফৰিন ইণ্ডিয়াত ভাইচৰয় হ'ল আৰু লৰ্ড ডাফৰিন অহাৰ পিছত মেজৰ কেইটামান চেঞ্জেছ যেনেকৈ 1885ত থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্মেশ্যন হৈছিল 1885 ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্মেশ্যন হোৱাটোতো বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ইভেণ্ট বিকজ এই পাৰ্টিকুলাৰ ইভেণ্টৰ পিছত আমাৰ লাহে লাহে যিটো যিটো আমাৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে যিটো আমাৰ লৰাই যিটো বেটেল লাহে লাহে বস্তুখিনি আৰু বেছি ভালকে কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি কি চাইছিলোঁ যে মহাত্মা গান্ধী এই সময়তে সাউথ আফ্ৰিকাত আছিল তেখেতে 1893 আছিল এক্সেক্টলি ইয়াৰ আছিল 1893 যি ইয়াৰত তেখেতক ট্ৰেইনৰ পৰা থ্ৰ' আউট কৰা হৈছিল পেলাই দিয়া হৈছিল ঠিক আছে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ এগেইনষ্টত চ' লাহে 1893 পিছত যেতিয়া এই ইনচিডেণ্টটো হ'ল চ' মহাত্মা গান্ধী তাতে নন ভায়লেন্স সত্যাগ্ৰহ ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয়নে তো ফাইনেলি এইটো ছাকচেছফুল হ'ল চ' ইয়ালৈকে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছলৈকে ডিছকাশ্যন হৈছিল আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম 1893 পিছৰ পৰা কি হ'ল আৰু মানে এইফালে 1893 হ'ল এইফালে লৰ্ড ডাফৰিন আহি ইণ্ডিয়াত এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এইবিলাক গোটেইখিনি বনালে আৰু চ' নেক্সট আমি চাম নেক্সট ভাইচৰয় ইণ্ডিয়াত নেক্সট ভাইচৰয় কোন আহিল ইণ্ডিয়াত কোন আহিল লৰ্ড লেন্সডাউন চ' কোনে আহিল বাৰু লৰ্ড লেন্সডাউন আহিল আৰু তেখেতে অহাৰ পিছত ইন দ্য ইয়াৰ 1891 লৰ্ড লেন্সডাউন আহি কি কৰিলে ছেকেণ্ড ফেক্টৰী এক্ট আপোনালোকে কিন্তু অলৰেডি কিন্তু এটা ফেক্টৰী এক্ট আগত পাইছে অলৰেডি আপোনালোকে যদি চাই যদি আগত ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এক্ট অলৰেডি পাইছে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ফেক্টৰী এক্ট লৰ্ড লেন্সডাউন লৈ আহিল 1891ত এই ফেক্টৰী এক্টৰ জৰিয়তে কি ডিচাইড কৰা হ'ল এই পাৰ্টিকুলাৰ যে ছেকেণ্ড ফেক্টৰী এক্ট ফেক্টৰী এক্ট মানে কি এটা কোম্পানী বা এটা ফেক্টৰী বা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলোৱাৰ কাৰণে ষ্টাফৰ লগত ষ্টাফক কেনেকে ট্ৰিট কৰিব ষ্টাফৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিবিলাক ৰুল বনোৱা হয় এইটো কয় ফেক্টৰী এক্ট তো ছেকেণ্ড ফেক্টৰী এক্টত কি ডিচাইড কৰা হ'ল যে এক্সাক্ট ৱৰ্ক টাইমিং ডিচাইড কৰা হ'ল মানে এনেকে নহ'ব যে আপোনাৰ তাতে ষ্টাফ আছে আৰু আপুনি যিমান ইচ্ছা আপুনি কৰাই দিলে এইটো এক্সাক্ট বুলি ক'ব পাৰে বা ফিক্সড বুলি ক'ব পাৰে ফিক্সড ৱৰ্কৰ টাইমিং আমাৰ যেনেকে আজি যেনেকে বহুতে কয় নহয় 9 to 5 জব 9টা বজাত যাও 5টা বজাত ডিউটি শেষ হয় বাৰু সো এইটো যদি আপোনাক কয় যে না आने का आइए जाने का कोई फिक्स नहीं है सुबह 9 बजे आ जाइए हो सकता है रात को 2 बजे छोड़ेंगे या कल सुबह छोड़ेंगे तब तो आपका तो कोई इसमें फायदा ही नहीं रहेगा तब है ना सो এই এক্সাক্ট ৱৰ্ক টাইমিং এইটো কোনে লৈ আহিল সেকেন্ডাৰী ফেক্টৰী এক্ট এইটো লৈ আহিছিল বাৰু লৰ্ড লেন্সডাউন আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা হ'ল উইকলি হলিডে আৰু এটা পইণ্ট ইয়াতে ইনক্লুড হ'ল উইকলি হলিডে যেনেকে আপুনি যদি কিবা টিচাৰ যদি হয় যদি আপুনি যেনেকে সাপোজ সানডে ছুটি পায় যদি আইটি কোম্পানীত জইন কৰে তাতে আপুনি স্যাটাৰডে সানডে দুদিন ছুটি পাব বাৰু সো এই দুদিন যে ছুটি দিয়া হ'ব উইকলি যে আপোনাক ৰেষ্ট দিয়া হ'ব এইটো বাৰু ডিসাইড হৈছিল থ্ৰু সেকেন্ড ফেক্টৰী এক্ট 1891 ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল এইটো হৈ গ'ল লিখা হৈ গ'ল नेक्स्ट लिखिए 1891 हो गया नेक्स्ट लिखिए 1892 কি হল 1892 কি হল এটা কাউন্সিল এক্ট পাস হল নাম হল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 লৰ্ডছ তেতিয়া ভাইসৰয় কোন আছিল লৰ্ড লেন্সডাউন 1892 এটা কাউন্সিল এক্ট এটা নতুন এটা আইন পাস কৰা হল যেটো কয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 এই কাউন্সিল এক্টৰ জৰিয়তে কি হল
এই কাউন্সিল অ্যাক্টৰ জৰিয়তে কি হল পারমিশন দিয়া হল এটু গ্রান্টেড পারমিশন দিয়া হল কাক পারমিশন দিয়া হল পারমিশন টু ইন্ডিয়ানক পারমিশন দিয়া হল টু কোশ্চেন and discuss on budget মানে এই যে আমার ইয়ারলি যে বাজেট ওলায় এটা বড় আজির দিনত আমার নির্মলা সীতারামন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যেটা বাজেট দিয়ে বারো এই বাজেটের উপরত আগত বারো ऑब्वियसली बजट तो हम आगे पर साइसो बारो है ना बजट पहले ही लॉन्च हुआ था बजट इंडिया का बजट पहले ही आना शुरू हो गया था लेकिन बजट के ऊपर इंडियन को भी उसमें इस ग्रुप में शामिल किया गया कुछ कुछ चुनिंदे इंडियंस होंगे वो लोग भी इसके ऊपर डिस्कस कर पाएंगे बजट लेके उसमें अपना सजेशन दे पाएंगे ठीक है तो वो आपका डिसाइड हुआ 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू क्लियर है बात ठीक है और ये सब कुछ हो रहा है किसके अंदर लॉर्ड लैंसडाउन के अंदर नेक्स्ट लिखा होगा अपने 1893 नेक्स्ट अपने लिखा 1893 ইন্ডিয়াত আহি গল বাৰু এটা নতুন কমিশন এটা লৈ আহা হল ইন্ডিয়ান এটা নতুন কমিশন আহিল নাম হল ডুরান্ড কমিশন কি কমিশন ডুরান্ড কমিশন কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডুরান্ড কমিশন ইন্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিল যেনেকে আমি আগত পাইছো নহয় উডছ ডিসপ্যাচ হান্টার কমিশন সো বেলেগ বেলেগ কমিশন হয় সো নেক্সট কমিশনৰ নাম হল ডুরান্ড কমিশন সে ডুরান্ড কমিশনৰ কি কাম আছিল আপোনালোকে গম পায় যে এটা ডুরান্ড লাইন বুলি এটা হয় डुरांड लाइन इसका नाम पहले सुना है कभी डुरांड लाइन के बारे में सुना है डुरांड लाइन क्या होता है आज के दिन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर এই বর্ডারক কয় ডুরান্ড লাইন আপোনালোকে জিওগ্রাফিত পাবো 10 ডিগ্রি চ্যানেল 9 ডিগ্রি চ্যানেল মানে বেলেগ বেলেগ বর্ডারক বেলেগ বেলেগ নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাকমোহন লাইন রেড ক্লিফ লাইন ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের বর্ডারক কয় রেড ক্লিফ লাইন মানে ইন্ডিয়া চাইনার বর্ডার কয় ম্যাকমোহন লাইন এনেকে ডুরান্ড লাইন কোন দুটা কান্ট্রিৰ মাজত আছিল কোন দুটা কান্ট্রিৰ মাজত আছে পাকিস্তান কারেন্ট পাকিস্তান আজিৰ দিনত পাকিস্তান এন্ড আফগানিস্তান সেই দুটা কান্ট্রিৰ মাজত ডুরান্ড লাইন ড্ৰ কৰব এটা কথা চাব আৰু ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान लिखिलो बारू बिकॉज पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर यदि अपना आज दिन क्वेश्चन है जो कौन सा दो कंट्री के बीच में डुरांड लाइन है आपका आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान लेकिन उस टाइम जिस टाइम में ये डुरांड लाइन बनाया गया था 1893 में तो क्या उस टाइम पाकिस्तान अलग एक देश था এই সময়ত পাকিস্তান বেলেগ একটা কান্ট্রি আছিল নাছিল বাৰু এই সময়ত পাকিস্তানৰ জায়গাত কোন আছিল এটো ইন্ডিয়া বুলিয়ে কম বাৰু ইন্ডিয়া বুলিয়ে কম বিকজ ইন্ডিয়া ওয়াজ द अखंड भारत मतलब इंडिया रे पार्ट আছিল पाकिस्तान পিছত বাৰু বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি হল है ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो इंडिया ही আছিল বাৰু है ना सो ऑब्वियसली आज के दिन में मैं इसको बोलूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर को बाउंड्री लाइन को हम लोग डुरांड लाइन बोलेंगे लेकिन उस टाइम যেতিয়া বাৰু 1893 ডুরান্ড কমিশন আছিল এই সময় যেটো ডুরান্ড লাইন কৰা হল বা ডুরান্ড লাইন বুলি কয় এটা ইন্ডিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত আছিল ইন্ডিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত আছিল ক্লিয়াৰ এইফালে হৈ গল এটো লিখা নেক্সট সেম লর্ড लैंसडाउन अंडर 1894 की हल 1894 फर्स्ट इंडियन बैंक स्टैब्लिश करा हल फर्स्ट इंडियन बैंक स्टैब्लिश्ड ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ব্যাংক স্টাবলিশ করা হল এই ইন্ডিয়ান ব্যাংকের নাম কি আছে গম পাই না এদিন কৈছিল বড় এই দুটো তিনটা ক্লাস में কোয়া হল বড় क्या बैंक था ये फर्स्ट इंडियन बैंक का नाम क्या था पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कोट एट लाहौर এই লাহোরত বাৰু ऑब्वियसली लाहौर ते इंडियार पार्ट আছিল सो लाहौरत फर्स्ट इंडियन बैंक स्टैब्लिश करा हल कि नाम पंजाब नेशनल बैंक और এই बैंकर फर्स्ट अकाउंट काक कार बनवा हुआ फर्स्ट अकाउंट किसका बनाया गया था इंडिया का फर्स्ट बैंक का नाम अगर आपसे पूछेगा कब स्टैब्लिश हुआ था आंसर होगा 1894 बैंक का नाम क्या है पंजाब नेशनल बैंक और इस बैंक में खाता पहला अकाउंट पहले किसका खोला गया था आंसर आप क्या देंगे फर्स्ट इस बैंक के अकाउंट खोला गया था लाला
Lajpat Rai. So first Indian bank established 1894 at Lahore. First account बना হৈছিল কাৰ লালা লাজপত ৰায় ক্লিয়াৰ हो गल इमानখিনি क्लियर আছে বস্তুখিনি अभी हम लोग आगे जाएंगे धीरे धीरे ओके नेक्स्ट हो गल এতিয়া नेक्स्ट ভাইসরয় কোন আহিল नेक्स्ट ভাইসরয় আহিল बहुत বেয়া এজন মানুহ বাৰু হাৰামী মানুহ বাৰু লর্ড কার্জন नेक्स्ट ভাইসরয় কোন আহিল লর্ড কার্জন ক্লিয়ার সো কি হল চাব आफ्टर लॉर्ड কার্জন ইন্ডিয়াত আহাৰ পিছত কি হল এবাৰ চাব 1899 ব্রিটিশ ক্রাউন এই সময়ত ব্রিটিশ ক্রাউন কোন আছিল এই সময়ত ব্রিটিশৰ ৰাণী কোন আছিল কুইন ভিক্টোরিয়া 1899 ত ব্রিটিশৰ ৰাণী আছিল কুইন ভিক্টোরিয়া 1899 ত কি হল এই কুইন ভিক্টোরিয়া ডাইড কুইন ভিক্টোরিয়া ঢুকালে আৰু সো ব্রিটিশৰ যে ৰাণী আছিল কুইন ভিক্টোরিয়া তেখেতে এক্সপায়াৰ কৰিলে ক্লিয়াৰ হল সো কুইন ভিক্টোরিয়া এক্সপায়াৰ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ল'ৰা আছিল জৰ্জ 5 তেখেতৰ ল'ৰাৰ নাম কি আছিল জৰ্জ 5 ক্লিয়াৰ নাম আছিল জৰ্জ 5 সো কিং জৰ্জ 5 তেখেতৰ ল'ৰাৰ নাম আছিল জৰ্জ 5 তেখেতক বনোৱা হল নতুন ব্রিটিশৰ ৰজা তেখেতক কিং বনাই দিয়া হল কিং ভিক্টোরিয়া ঢুকালে বাৰু কোন ইয়াৰত 1899 ত তেখেতে ঢুকোৱাৰ পিছত কিং ৰজা কাক বনোৱা হল তেখেতৰ ল'ৰা তেখেতৰ পুত্ৰ জৰ্জ 5 ক কিং বনাই দিয়া হল ক্লিয়াৰ হল ইয়াৰ পিছত এটা বস্তু অলপ লিখিব যে এই যে 1899 ত এটো হোৱাৰ পিছত অবভিয়াসলি ব্রিটিশ তেতিয়া আমাৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা বস্তু অলপ বেয়া লগা কথা যে ব্রিটিশ ক্রাউন তেখেতে ঢুকালে অবভিয়াসলি বয়স হৈছিল বাৰু বাট ষ্টিল সো এই 1899 ত তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত 1901 ত কি হল এই যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভিক্টোরিয়াৰ কাৰণে যেটো মানে তেখেতৰ কাৰণে এটা মনুমেন্ট বনোৱা হল ইন্ডিয়াত এটা বহুত ডাঙৰ এটা আজি দিনত বহুত ফেমাস হয় বাৰু নিশ্চয়কৈ গম পায় কলকাতাত আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতাত আছে বাৰু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নিশ্চয়কৈ বাৰু আপোনালোকে গৈছে বা নিশ্চয়কৈ ফটো চাইছে এই 1901 ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ওয়াজ মেড এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বনোৱা হল obviously নাম চাই আপুনি ক'ব পাৰে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভিক্টোরিয়া কোন আছিল ৰাণী আছিল তেখেতৰ মেমোরিত তেখেতৰ স্মৰণ কৰি তেখেতৰ বাবে এই মনুমেন্টটো বনোৱা হল নাম হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোনে বনালে लॉर्ड कर्जन क्वीन विक्टोरिया को रेस्पेक्ट दिखाते हुए इंडिया में स्पेशली कोलकाता में बंगाल में एक बहुत ही नायाब बहुत ही फेमस आज तक इसको बहुत टूरिस्ट लोग जाएंगे तो उधर घूमना है उसमें इतना सुंदर दिखता है तो ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाइছিল ঠিক আছে এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতাত বনোৱা হল বাট এটা কথা 1901 ত বনোৱা স্টার্ট হল কিন্তু এটা কথা লগতে কৈ দিও যদিও এটো বাৰু সকে এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট তথাপি কৈ দিও এটো বাৰু এক্টিভ মানে এটো ফাইনালি পাব্লিকৰ কাৰণে কেতিয়া ওপেন কৰা হৈছিল 1921 जिसको समझिए 1901 में विक्टोरिया मेमोरियल बनाना शुरू हुआ धीरे धीरे बन भी गया था लेकिन पहले कुछ ब्रिटिश लोग को ही उसमें एक्सेस था কেইজন বাৰু ব্রিটিশ অফিচিয়ালস তাতে ঘুমাব পাৰে বা তাতে অলপ টাইম কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব পাৰে বা থাকিব পাৰে এনেকে কথা আছিল বাট লাহে লাহে নরমাল পাব্লিকৰ কাৰণে নরমাল মানুহ তাতে টিকিট বনাই বা তাত নরমাল মানুহ তাতে ভিজিট কৰিব পাৰিব এই সিচুৱেশনটো হল আপোনাৰ 1921 ৰ পৰা ক্লিয়াৰ হল সো লর্ড কার্জন কোশ্চেন যদি এক্সামত আহে যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোনে বনাইছিল বা কাৰ সুপারভিজনত বনাইছিল এতিয়া আপুনি কব ভিক্টোরিয়া কোনে বনাইছিল মিস্ত্রি বনাইছিল সেটো নহয় বাৰু কাৰ আন্ডারত বনোৱা হৈছিল लॉर्ड कार्जन के अंडर बनाया गया था क्लियर है कौन सा ईयर में 1901 में लेकिन ओपन हुआ था आपका कब पब्लिक के लिए 1921 में क्लियर है बात अभी 1901 लेके हमारा कहानी मोटा मोटी हो 1901 तक हम लोग आ गए कहानी बोलते बोलते शुरू किए थे वो 1498 में और आज आपका 1901 में आप लोग आ गए देखिए कितना साल आप जल्दी जल्दी ये कर दिए नेक्स्ट आइए 1901 लोग हो गए नेक्स्ट आओ 1902 नेक्स्ट আপোনালোকে আহিব 1902 नेक्स्ट आओ अपने 1902 এই 1902 কি হল এই 1902 কি হল ফার্স্ট পুলিশ কমিশনার রিক্রুটেড
इंडिया फर्स्ट पुलिस कमिश्नर, फर्स्ट पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर स्पेलिंग देखिएगा, ये बहुतों का गलत होता है, ये आपका इंग्लिश के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। इंग्लिश में आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो आता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा इसमें मिस्टेक किसमें है। ये कमिश्नर बार बार आता है, कमीशन या कमिश्नर। तो फर्स्ट पुलिस कमिश्नर इंडिया কোন ইয়ারত হল 1902। फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ৰিক্ৰুটেড তেখেতৰ নাম কি আছিল? ফাৰ্ষ্ট পুলিচ কমিশনাৰৰ নাম কি আছিল? নাম আছিল বাৰু এন্ড্ৰিউ ফ্ৰেজাৰ। তেখেতৰ নাম আছিল এন্ড্ৰিউ ফ্ৰেজাৰ। সো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিচ কমিশনাৰৰ কি নাম আছিল? এন্ড্ৰিউ ফ্ৰেজাৰ। কোন ইয়াৰত তেখেতক ৰিক্ৰুট কৰা হ'ল? 1902। ক্লিয়াৰ है? নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ 1904। নেক্সট আপুনি লিখিব পাৰো 1904। 1904 लॉर्ड कर्जन ने एक नतून एक्ट ले आए। 1904 लॉर्ड कर्जन एक नया एक्ट लेके आया है। वो एक्ट का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। এই পার্টিকুলার অ্যাক্ট 1904 কোনে লৈ আহিল? বাই লর্ড कर्जन। लॉर्ड कर्जन इंडिया লৈ আহিল বাৰু इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इस एक्ट के थ्रू दो चीज डिसाइड किया गया था। थ्रू दिस एक्ट, এই পার্টিকুলার অ্যাক্টৰ জৰিয়তে দুটা বস্তু ডিসিশন লোৱা হৈছিল যে ইন্ডিয়াত গোটেইকেইটা ইউনিভাৰ্চিটি, এই পার্টিকুলার সময়তে ইন্ডিয়াত যিকেইটা ইউনিভাৰ্চিটি আছিল, অল দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ ওয়ার ব্রট আন্ডার সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্ট। सेंटर under all the universities are brought under government control। all the universities brought under government control। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं चला पाएगा। सो ऑल द यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी उस टाइम था, सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर लाया गया, पहला था। दूसरा एक बात था, दूसरा और एक चीज बोला गया था कि যদি কোনোবা স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েশন কৰিব বিচাৰে, কোনোবা স্টুডেন্ট আজিৰ দিনত আপুনি যদি চাই, নৰ্মালি ক্লাছ 10 পাস কৰে 15 বছৰত, মিনিমাম 15 বছৰ, হাই সেকেন্ডারি পাস কৰিব 17 বছৰ, ग्रेजुएशन কৰাৰ কাৰণে मिनिमम 17 इयर्स मस्ट आज दिन, बिकॉज इससे पहले आप कैसे ग्रेजुएशन करेंगे? संभव ही नहीं है ना। तो आपको क्लास 7 पास करने के बाद बीएससी कर लेना पड़ेगा। सो এই সময়ত বাৰু এই যে মিনিমাম এজ, মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে মিনিমাম এজ ফৰ গ্ৰেজুৱেচন, মিনিমাম এজ फॉर ग्रेजुएशन डिसाइड करा हो किमान बছর? 12 বছর। जो आपको पहले 12 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। 12 साल उम्र नहीं बोला है, 12 साल पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। ये 12 साल पढ़ाई करने के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मिनिमम एज, मतलब ये मिनिमम कितना साल आपको पहले पढ़ाई करना होगा। 12 साल पढ़ाई करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। अभी भी देखिए बात लगभग वही है। कैसे? जैसे मेरा बच्चा आपका 3 साल का है, 3.5 साल का है, नेक्स्ट ईयर इसको स्कूल में देंगे तो लगभग 4 साल, कोई 3 साल में भी शुरू करता है। किड्स स्कूल निकल गया ना, किड्स स्कूल ये सब निकल गया। तो मान लीजिए एक बच्चे को अगर 3 साल से पढ़ाई शुरू करेगा, वो पास करते करते उधर 15 साल होगा, तो 15 मतलब 12 साल तो हो ही गया, इधर मैट्रिक तक तो 12 साल तो हो ही गया उसको, है ना। वो नर्सरी, एलकेजी, अपर केजी 1 2, नॉर्मली 10 इयर्स ऑफ स्टडी तो ऐसे ही होता है। उसके बाद 11 तो इसको दिए, तो ये 12 साल आपको पढ़ाई के बाद आपको ग्रेजुएशन का मौका यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, ये डिसाइड हुआ। क्लियर है? ओके ओके, यार पिছত आको এই লর্ড কার্জন 1905 শুনাৰ লগে লগে যিসকলে বাৰু হিষ্ট্ৰী মোটামুটি পঢ়া আছে তেখেতসকলে বাৰু আইডিয়া লগাই ল'ব যে কি আছে বাৰু 1905 ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা বহুত ব্লেক ইয়াৰ আছিল, বহুত বেয়া আৰু বহুত বেয়া। এইটো এনেকে এটা কাম কৰা হৈছিল যে আৰু কি কম। যি হোক, এইটো কৰাৰ আগতে বেলেগ এটা বস্তু হৈছিল, এনচিয়েন্ট মনুমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট। ইয়াতে এটা এক্ট লোৱা আছিল, লৈ আহিল বাৰু, এইটো হ'ল এনচিয়েন্ট মনুমেন্ট प्रोटेक्शन एक्ट 1905 लॉर्ड कर्जन, वाइसरय কোন আছিল? লর্ড कर्जन। লর্ড कर्जने একটা নতুন এক্ট, নতুন একটা আইন লৈ আহিল, নাম হল
এনচিয়েন্ট মনুমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট, আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে বিকজ এই এক্টটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट माने की इंडिया তেতিয়া বাৰু যিমান যিমান ইয়াৰ আগত যদি তোমাৰ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1905, इससे बहुत साल पहले आपका अशोका का आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा जो कि एंशियंट पार्ट में मिलेगा, खजुराहो टेम्पल मिलेगा, है ना, भीमबेटका केव्स मिलेगा जो अभी तक स्टडी करते हैं हम लोग अलग अलग जगह पे। तो वो सब जो इतना जो आर्कियोलॉजी का जो पुराना पुराना स्ट्रक्चर है उसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे आगे खत्म हो जाएगा। तो वो सब कुतुब मीनार हो गया जो इल्तुतमिश बनाया था, तो वो अगर हम लोग उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो टूट जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको आराम से उसको रखने के लिए एक आपका नया एक्ट निकाला गया। अभी ये एक्ट निकाला गया ठीक है, लेकिन ये एक्ट को कैसे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। जो लोग ये पुराना मॉन्यूमेंट को देखेगा उसको संभालेगा, तो एक नया नया एक डिपार्टमेंट बनाया गया, नया एक ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट बोलना गलत होगा, नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। नाम है आर्कियोलॉजिकल সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। এটা নতুন অর্গানাইজেশন বনোয়া হল, নাম হল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। এটা নতুন একটা অর্গানাইজেশন বনোৱা হল, নতুন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বনোৱা হল যাৰ নাম আছিল আৰ্কিওলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া। ইয়াক আপুনি শৰ্টত কি বুলি ক'ব পাৰে, ASI, আৰ্কিওলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বনোৱা হল। কিয় বনোৱা হল, যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আগৰ এনচিয়েন্ট মনুমেন্ট কেইটা যাতে চাব পাৰে। ক্লিয়াৰ হল, ক্লিয়াৰ হল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আকৌ 1905, सेम ईयर 1905, सेम ईयर 1905 আৰু এটা বস্তু কি হল যে এগ্ৰিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা ওপেন করা হল। এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা বনোৱা হল, এগ্রিকালচার লৈ যাতে স্টাডি করা যায়। ঠিক আছে, এগ্রিকালচার রিলেটেড স্টাডি করার কারণে নতুন একটা ইনস্টিটিউট বনোৱা হল, এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কোন ইয়ারত 1905, কোনে বনালে, লর্ড কার্জন। ক'ত বনোৱা হল, করোল বাগ। ক'ত বনোৱা হল, করোল बाग। ये करोल बाग बारू ক'ত আছে ना, नाम तो जरूर सुने होंगे। करोल बाग कहां पे है, सो एग्रीकालचार रिसार्च इंस्टीट्यूट এটা বনোৱা হল ইন্ডিয়াত। ক'ত বনোৱা হল, করোল বাগ, যেটো বাৰু দিল্লীত আছে। ক্লিয়ার। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা এটা নতুন সার্ভিস, যেনেকে আমাৰ আজিৰ দিনত ইন্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সার্ভিস আছে, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস, যেটো বাৰু UPSC থ্ৰু পোৱা যায়। এনেকে এটা সিভিল সার্ভিস এটা ডিপার্টমেন্ট ওলোৱা হল, নাম আছিল ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সার্ভিস। ইন্ডিয়ান एग्रीकल्चरल सर्विस was started। सो एग्रीकालचार इंस्टीट्यूट बनवा हल बारू ठीके আছে। यार पिছত अपना की हल, यार पिছত अपना इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस स्टार्ट करा हल। क्लियर। तो ये सब तो हो रहा था, ये सब अच्छा ही काम हो रहा था। यूनिवर्सिटी एक्ट एक अच्छा काम था, ये वाला मॉन्यूमेंट के रक्षा के लिए ASI बनाया, अच्छा बात है। उसके बाद आपका ये एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, ये भी अच्छा था। लेकिन इसके बाद एक फालतू काम किया है, इसके बाद एक फालतू काम किया है। ये डेट याद रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। 16 অক্টোবৰ 1905 was a black day। এটা ব্ল্যাক ডে বুলি কোৱা যায়, কলা দিন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। কিয়? বিকজ এই পাৰ্টিকুলাৰ তাৰিখত পাৰ্টিশন অফ বেংগল এনাউন্স কৰা হল। বেংগলক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হল, পার্টিशन ऑफ बंगाल। सो यदि क्वेश्चन है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सा ईयर में हुआ था, आप बोलेंगे 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन करवाया था, आप बोलेंगे लॉर्ड कर्जन। क्लियर है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली क्यों करा হৈছিল আৰু কি তেখেতসকলে কি रीजन দিছিল, এটা অলপ জানাটো প্ৰয়োজন। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए किया गया था, जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बोला हूं, कि पार्टिकुलर সময়ত বা যেতিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আছিল বা ব্ৰিটিছ কমপ্লিট ৰাজত্ব কৰা সময়তে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্লেস ইণ্ডিয়াত আছিল বাৰু বেংগল, কলকাতা। সদায় তেখেতসকলে বাৰু কলকাতাক মানে কন্ট্रोल কৰাটো বিচাৰিছিল। এতিয়া কথা হল, कोलकाता धीरे धीरे जितना भी फ्रीडम फाइटर हुआ है
उसमें ज्यादातर देखेंगे आप बंगाली आदमी था, बिकॉज कोलकाता से ज्यादा बिलोंग करता था। ऐसा नहीं कि अलग जगह नहीं था, अलग जगह भी था, लेकिन कोलकाता में बंगाल में वो चीज ज्यादा ज्यादा दिक्कत दे रहा था। ज्यादा उन लोग को दिक्कत हो जा रहा था कि बंगाल से ज्यादा लोग आ रहा है ना। চ' এইটো যেতিয়া ভাবিলে যে এইটো বাৰু সম্ভৱ নহয়, এইটো দিগদাৰ হ'ব আৰু। চ' তেতিয়া সদায় তেখেতসকলে কি বিচাৰিছে আমি পিছত চাম বাৰু। সদায় তেখেতসকলে হিন্দু মুছলিমৰ এটা डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तेखेतসকলে अप्लाई কৰিছে যে हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देंगे और हम लोग का चीज ये रहेगा, जो कि आज के दिन भी पॉलिटिशियन करता है और ये करता रहेगा। आज हम लोग के देश में ये होता रहेगा, बिकॉज हम लोग के देश में इलिटरेसी ज्यादा है। বহুত স্বাভাৱিক কথা, যি কাণ্ট্ৰিত ইলিটাৰেসি বেছি এই কাণ্ট্ৰিত ধৰ্মৰ ওপৰত ভেদাভেদ কৰা, ভগৱান লৈ ভেদাভেদ কৰা, रिलीजन লৈ ভেদাভেদ কৰা बहुत সহজ। बिकॉज वो पर्टिकुलर देश में आपको लॉजिक बोल के चीज नहीं रहता है, कम रहता है। ठीक है, जो भी हो। सो क्या हुआ, তেতিয়া কি কৰিলে ই দুটা, যেতিয়া ই চাই আছে যে আমাৰ বেংগল অলপ বেছি ডমিনেণ্ট হৈ আছে, ই দুটা পাৰ্ট কৰি দিলে। কি ৰিজন দিলে যে বেংগল বাৰু বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰভিন্স। তেতিয়া বাৰু বেংগল মানে আজিৰ দিনত ৱেষ্ট বেংগল নাছিল। তেতিয়া বেংগল কোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টটো বাৰু বেংগলত আছিল, আমাৰ এই অসম বা আমাৰ বাকী নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটকেইটা বেংগলত আছিল, বা আমাৰ এই বাংলাদেশ আজিৰ দিনত যদি বাংলাদেশ এটাও বাৰু বেंगल আছিল। सो ये बोले যে लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट दिले जो बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, এটা আমি ভালকে কন্ট্রোল কৰিব পৰা নাই। এই কাৰণে এটা দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট কৰা প্ৰয়োজন, ইষ্ট বেংগল আৰু ৱেষ্ট বেংগল। সো বেংগলক দুটা পাৰ্ট কৰি দিলে বাৰু। বেংগলক এই দুটা পাৰ্ট কৰি দিলে যে এটা হ'ব খালি নৰ্মাল বেংগল বা ৱেষ্ট বেংগল, এটা হ'ব বেংগল বা ৱেষ্ট বেংগল, আৰু এটা আপোনাৰ হ'ব ইষ্ট বেংগল, যেটা বাৰু আজিৰ দিনত বাংলাদেশ। ইষ্ট বেংগল ইষ্ট বেংগল প্লাস আসাম, ইষ্ট বেংগল আসাম আৰু এটা গ্ৰুপ বনাই দিলে, আৰু বেংগলক এটা গ্ৰুপ বনাই দিলে, আৰু সেপারেট কৰি দিলে। তাতে কি হ'ব, তাতে ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसमें हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएगा, कुछ उधर जाएगा कुछ इधर आएगा, मार काट, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें इतना ब्लड शेड हुआ है। वो वाला जो रिसेंटली एक मूवी आया है ना, ज्यादा नहीं चला है, बेंगल फाइल्स बोल के। ठीक है, बेसी दिन हुआ ना, एक माह 2 माह আগতে এটা নতুন একটা মুভি ওলাইছে বেঙ্গল ফাইলস বলকে। इस पर्टिकुलर মুভি, এই পার্টিকুলার সিনেমা এই পার্টিকুলার টপিক লৈ তাতে মেইন এজেন্ডা, আৰু তাতে মেইন টপিক যে পার্টিশন অফ বেঙ্গলৰ সময়ত কি হৈছিল, एकदम माने ब्लड शेड पूरा ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। मैं भी पढ़ा हूं, मैं तो कभी देखा नहीं, मैं पढ़ा हूं कि उसमें रास्ता में आपको डेड बॉडी हटा के आपको जाना पड़ेगा। रास्ता में पूरा डेड बॉडी को हटा के जाना पड़ेगा। अभी इतना डेड बॉडी है, उसको तो कहीं पे तो उसको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कैसे भी हो जलाया जाए, कम से कम हिंदू हो मुस्लिम हो, वो अगर रिलीजन नहीं भी पता है, कम से कम सराउंडिंग को ठीक है, उसको तो जलाना पड़ेगा। डेड बॉडी ऐसा रहेगा तो ये होगा। तो ऐसा हो गया था बेंगल के रास्ता में, इतना डेड बॉडी जमा हो गया था, उसमें आपको दूर दूर तक सिर्फ आपको वल्चर दिखता था। वल्चर ऊपर से आता था, डेड बॉडी के ऊपर बैठ रहा है, किसी का आंख निकाल रहा है, किसी का ये निकाल रहा है, इतना हालत खराब हो गया था। ठीक है, और वो आपका मेन हुआ था लॉर्ड कर्जन के चलते। ठीक है, पूरा अलग कर दिया, तो उसमें पूरा एकदम पूरा ब्लड शेड हो गया, पूरा ये हो गया। सो ये जो बेंगल आसिले बेंगल যেটো বড় আজিৰ দিনত আমি ৱেষ্ট বেংগল বুলি কওঁ, ইয়াৰ আন্ডাৰত কি কি আছিল বা ইয়াতে কি কি আছে, তো আজিৰ দিনত আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল প্লাস বিহাৰ প্লাস উৰিষ্যা, এটো আছিল বাৰু আমাৰ আজিৰ দিনত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো বেংগল আছিল, এই বেংগলৰ পাৰ্ট। আৰু ইষ্ট বেংগল আৰু আসাম সেপাৰেট কৰি দিলে। সো ইয়াতে বেসিক্যালি কি আছিল, ইয়াতে বেসিক্যালি আছিল আপোনাৰ বাংলাদেশ, ইয়াতে আছিল বাৰু বেসিক্যালি বাংলাদেশ, আৰু আমাৰ কমপ্লিট নৰ্থ ইষ্ট, আমার কমপ্লিট নর্থ ইস্ট আছিল বাৰু এই আপনার এই ইস্ট বেঙ্গল पार्ट। ईस्ट बंगाल ये दूटा बेलेग बेलेग पार्ट बनाए दिले। क्लियर है, ओके। अभी देखिए इतना हालत खराब हो गया, इतना हालत खराब हो गया। अभी तक तो आपका जैसे भी चल रहा था, जैसे 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, यार माजो तो मैं केटामान टॉपिक निश्चय के को आना है, बिकॉज उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में ना बहुत सारा सन्यासी रेबिलियन हुआ है। 1857 में हम लोग का क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, 1857 में আমাৰ চিপাহী মিউটিনি হৈছিল, যেটো আমি ফাৰ্স্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি কওঁ। তাৰপিছত আপুনি চাব, তাৰপিছত কিন্তু মই কোনো যুদ্ধ বা বেটেলৰ কথা বেছি কোৱা নাই, কেইটামান কৈছো বাৰু, যেনেকে दिगंबर विश्वास, वो लोग एक रेबेलियन किए थे, है ना। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ था। 1857 পৰা 1905 অহালৈকে বহুত কেইটা সৰু সৰু যুদ্ধ হৈছিল বা বেটেল হৈছিল বা ৰিভল্ট হৈছিল। বেটেল কোৱাটো ভুল হ'ব বাৰু, ৰিভল্ট হৈছিল, প্ৰটেষ্ট হৈছিল। কোনে কৈছিল, এটা হৈছিল বাৰু সন্ন্যাসী ৰেবেলিয়ন, মানে যিসকলে বাৰু धार्मिक मानू এটা বেলেগকে रेबिलियन को रिवोल्ट को। कारण कि जो ब्रिटिश लोग था, वो लोग बोल दिया है ये धर्म के नाम पे पैसा वैसा देना बंद कीजिए, ये धर्म के नाम पे साधु लोग को पैसा देना ये बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग क्यों पैसा लेगा, कुछ कमा के खाएगा, ऐसे ऐसे बैठ के बात करके क्यों पैसा लेगा। तो एटुर कारणे তেখেতসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল।
তো এই কারণে যিমান সন্ন্যাসী আছিল আৰু তেখেতসকলে ৰেবেলিয়ন কৰিল, নাম হ'ল সন্ন্যাসী ৰেবেলিয়ন। এইটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ লেখা হোৱা নাই, বাট হৈছিল বাৰু। ইয়াৰ পিছত আকৌ হৈছিল বাৰু পিজেণ্ট ৰিবেলিয়ন, মানে আমাৰ যে ফাৰ্মাৰ কৃষি, তেখেতসকলক ইমান বাৰু ছাপ্ৰেছ কৰা যায়, ইমান কষ্ট দিয়া হৈছিল, তেখেতসকলে বাৰু সৰু সুৰাকে ৰেবেলিয়ন দিছিল বা ৰিভল্ট কৰিছিল বাৰু। সেইকেইটা মই মেনশ্যন কৰা নাই ছেপাৰেটলি, বিকজ এক্সামৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। যি হওক, চ' এই 1905 এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেণ্ট হ'ল ইণ্ডিয়াত। ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেণ্ট হ'ল, ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেণ্ট হ'ল। বয়কট মুভমেণ্ট মানে কি, এইটোক আপুনি 1905 আপুনি কি ক'ব পাৰে, বয়কট মুভমেণ্ট মানে কি? বয়কট মুভমেণ্ট মানে গম পায় নে কি? বয়কট মুভমেণ্ট মানে এইটোক আপুনি ক'ব পাৰে স্বদেশী মুভমেণ্ট, স্বদেশী মুভমেণ্ট। तो যদি अपना क्वेश्चन যদি आए যদি पहला इंडिया का स्वदेशी मूवमेंट कौन सा ईयर में हुआ था, आंसर होगा 1905। क्यों हुआ था? बिकॉज यार আগত अपना কি হল, पार्टीशन ऑफ बंगाल, একটু প্রোটেস্ট করার কারণে स्वदेशी मूवमेंट করা। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? नाम में छुपा है, स्वदेश, अपना देश का चीज हम लोग यूज करेंगे। हम लोग देश का जो खादी कपड़ा है सिर्फ वो यूज करेंगे। हम लोग अपने से जो भी हो पाएगा वो करेंगे। इन लोग का सब कुछ बॉयकॉट करेंगे, इंग्रेज का सब कुछ बॉयकॉट करेंगे। ना इन लोग का कपड़ा लेंगे ना कुछ लेंगे। ये लोग मुझे कपड़ा बेचेंगे तब तो ये दो पैसा कमाएगा, अगर इन लोग से कपड़ा नहीं लेंगे तो इकोनॉमिकली इन लोग को वीक कर देंगे। सो स्वदेशी मुभमेंट माने যেটো বয়কট মুভমেন্ট বুলি কোৱা যায়, বয়কট কৰা মানে বৰ্জিত কৰা। তেখেতসকলক কোনো বস্তু আমি ইউজ নকৰো, তেখেতসকলক কাপড়া हम लोग তেখেতসকলক ক্লোথ কাপড় हम यूज नकरो, हम निजर कापड़ निजो बनाए, खादी कपड़ा हम लोग पहनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन स्टार्ट किया था? ये स्वदेशी मूवमेंट तो जानते होंगे आप लोग। ये कौन स्टार्ट किया था? ये ना महात्मा गांधी तब इंडिया में था ही नहीं। स्टार्टेड बाय लाल बाल पाल, ये तीनों मिलकर शुरू किया था। इसका पूरा नाम क्या है? तीनों को एक साथ लाल बाल पाल ऐसे बोला जाता है। तीनों का पूरा नाम क्या है? लाल माने दिस इज लाला लजपत राय, लाला लाजपत राय। यार पिছত बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। আৰু লগতে কোন আছিল? বিপিন চন্দ্ৰ পাল। আৰু কোন আছিল? বিপিন চন্দ্ৰ পাল। এই তিনিজন মিলি ইন্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট স্বদেশী মুভমেন্ট, যেটোক আমি বয়কট মুভমেন্ট, ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেন্ট বুলি ক'ব পাৰো। এই বয়কট মুভমেন্ট স্টাर्ट কৰিলে মেইন লিডাৰ আছিল লাল বাল পাল, লালা লাজপত ৰায়, বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই যে স্বদেশী মুভমেন্ট আছে নহয়, এটো বেংগল সাইডত, এটো অবভিয়াসলি এটো বাৰু ইন্ডিয়াত এটো লাহে ধীরে ইন্ডিয়াত স্টার্ট হৈছে। আপনি ভালকে যদি বস্তুটো চায় তাহলে বুঝার ট্রাই করে। যদি এই যে बाल गंगाधर तिलक तो बंगाल का आदमी था ही नहीं, ये तो आपका महाराष्ट्र का आदमी था, महाराष्ट्रियन है, बॉम्बे मानू देखते है ना। लाला लाजपत राय आपका उस साइड नॉर्थ इंडिया, पंजाब साइड, बिकॉज इनका तो पहला बैंक अकाउंट आपका लाहौर में खुला था। लाहौर तो आपका नॉर्थ इंडिया साइड का है, पंजाब का आदमी है। तो ये पंजाब का आदमी, ये है आपका बॉम्बे महाराष्ट्र का आदमी, ये आपका बंगाली आदमी बंगाल का होगा। तो इससे आपको पता चल रहा है ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ था, ये पूरा इंडिया में एक अच्छा रूप लेने लगा था। पूरा इंडिया में ये शुरू हुआ था। इंडिया में पूरा सिर्फ ऐसा नहीं कि बंगाल का बात है वो देख लेगा, नहीं, पूरा इंडिया में इसको शुरू किया गया था। और बंगाल में, सिर्फ पर्टिकुलरली बंगाल में ये स्वदेशी मुभमेंटक আমি বন্দে ভারত মুভমেন্ট বুলি কোৱা হৈছিল। এই স্বদেশী মুভমেন্টক আমি কি বুলি কৈছিলো? বন্দে ভারত মুভমেন্ট। इसको বন্দে ভারত মুভমেন্ট বুলি ফেমাস আছিল। সেটো বড় এক্সামত এটা আহা কোশ্চেন, এটা বড় এক্সামত আহিছিল যে হুইচ মুভমেন্ট ইজ অলসো নোন এজ বন্দে ভারত মুভমেন্ট। ফ্রিডম স্ট্রাগলৰ ভিতৰত কোন মুভমেন্টক আমি বন্দে ভারত মুভমেন্ট বুলিও জানো? आंसर কি হ'ব? স্বদেশী মুভমেন্ট। কোন ইয়াৰত হৈছিল? 1905। ভাইসরয় কোন আছিল? লর্ড কার্জন। কোনে স্টার্ট করেছিল? लाल बाल पाल। क्लियर? अभी ये लाल बाल पाल, इनके साथ और एक आदमी भी था जो बहुत ज्यादा हेल्प किया था,
इसको होने के लिए, ये चीज को, ताकि ये चीज हो पाए, इसके लिए और एक आदमी था जो बहुत ज्यादा हेल्प किया था। नाम पता है? অরবিন্দ ঘোষ। আৰু এজন মানুহ আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল স্যার অরবিন্দ ঘোষ। এই অরবিন্দ ঘোষ তেখেতে কিন্তু লাল বাল পালক বহুত হেল্প কৰিছিল, যাতে তেখেতসকলে ভালকে এই স্বদেশী মুভমেন্টটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰে, ভালকে এইটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰে। समझे कि नहीं? अभी देखिए ये तो पूरा मार काट हो गया, सब कुछ हो गया, ये हालत। तभी इसके बाद क्या हुआ, जब इतना ज्यादा बात जब हाथ से बाहर निकलने लगा, तो लॉर्ड कर्जन को ब्रिटेन इंग्लैंड बुला लिया गया है। तो तुम जाके ज्यादा उधर तोड़ पार कर दिए, इतना ज्यादा ब्लड शेड हो गया, इतना बड़ा बात हो गया, तुम आ जाओ, तुम्हारा उधर का खत्म। अभी इसके बाद कौन आया आफ्टर लॉर्ड कर्जन? अभी आपका मेन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री तो सभी मेन है, सभी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्या और कम इंपॉर्टेंट क्या, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन जाने के बाद दूसरा कौन आया? दूसरा आपका आया लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट कौन আহিल बारो? नेक्स्ट আহিल बारो लॉर्ड मिंटो। मिंटो अलग है, मायो अलग है, ठीक है, आप लोग मायो पढ़े थे पहले। ये है लॉर्ड मिंटो द सेकेंड आफ्टर लॉर्ड कर्जन যোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ ভাইসৰয় কাক বনোৱা হল? লৰ্ড মিন্টক বনোৱা হল। এতিয়া বস্তুখিনি চাব, বস্তুখিনি অলপ বুজাত ট্ৰাই কৰিব যে বস্তুখিনি কেনে হৈ আছে। আৰু আপোনাৰ যেতিয়া পাৰ্টিশন অফ বেংগল কৰা হল, তেতিয়াই বাৰু আগৰ পৰা বস্তুখিনি এটা ষ্টাডি, মই আগতে কৈছো ব্ৰিটিছ বাৰু কোনো কাজ উইদাউট স্টাডি কৰাই নাই বাৰু, এই কাৰণে 200 বছৰলৈকে ৰাজত্ব কৰিছে। सो तब वो लोग समझ गया था कि इंडिया एक देश है जिस देश में बहुत सारा रिलीजियन है, तो धर्म के नाम पे इलिटरेट आदमी को, गरीब आदमी को धर्म के नाम पे लड़वाना बहुत आसान है, जो उस टाइम नहीं, आज भी होता है। सो তেখেতসকলে এই বস্তুটো যেতিয়া ষ্টাডি কৰিলে, বস্তুখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিলে, সেইটো কাৰণে এক্সিকিউট কৰাৰ কাৰণে পাৰ্টিশন অফ বেংগল কৰিলে, যাতে ধৰ্মৰ এটা যাতে এটা ই থাকে। আৰু এইটো বাৰু বহুত এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰ, আৰু মানে ধৰ্মৰ অস্ত্ৰটো বহুত ডাঙৰ এটা অস্ত্ৰ, ठीक है। तो इससे दोनों को अलग कर देना चाहिए, बहुत बढ़िया। अभी जब ये लॉर्ड कर्जन ज्यादा चीज हाथ से बाहर निकल गया, तो कुछ तो ब्रिटिश को एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन दिखाने के लिए उसको बुला लिया, दिखा रहा है कि हम लोग उसको सस्पेंड कर देंगे, ये एक्शन लेंगे। लेकिन एक्चुअली ब्रिटिश ये चाहता था कि इंडिया ज्यादा ज्यादा पावरफुल कभी ना हो पाए, तब ना मैं इसको रूल कर पाऊंगा और 100 साल और 200 साल। ओके, यार पिছত লর্ড মিন্টো আহিল। লর্ড মিন্টোৱে বস্তুখিনি অলৰেডি তেখেতে বুজি পাল যে ইয়াতে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ধৰ্ম লৈ এটা বিবাদ সৃষ্টি কৰাটো বহুত ইজি কৰা যায়, আৰু বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। সো তেখেতে কি কৰিলে, ফৰ্মেশন অফ AIML কি হল, তেখেতে কি কৰিলে 1906 কি কৰিলে, ফৰ্মেশন অফ AIML, ফর্মেশন অফ AIML। AIML এর ফুল ফর্ম কি? AIML এর ফুল ফর্ম কি? অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সেপারেট কে একটা মুসলিম লীগ বনাই দিলে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। কোড বনালে এইটো, কোড বনালে এট ঢাকা। ঢাকা কোড আছে বাংলাদেশ। সো ঢাকাত কি বনাই দিলে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ঢাকাত বাংলাদেশত বনাই দিলে, ঠিক আছে। এইটো তেখেতকে সাপোর্ট কৰিলে, লর্ড মিন্টোয়ে সাপোর্ট কৰিলে বনোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু एक्चुअली लॉर्ड मिंटो सपोर्ट কৰিলে যে आप लोग एक मुस्लिम लीग अलग से बना लीजिए। लेकिन ये बनाया कौन, इसका अगर क्वेश्चन अगर आए, हु क्रिएटेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कुने बनाइছিল? बाय समीउल्लाह खान, बाय समीउल्लाह खान তেখেতে বনালে বাৰু অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और फर्स्ट प्रेसिडेंट কাক বনাই দিলে, फर्स्ट प्रेसिडेंट কাক বনাই দিলে, फर्स्ट प्रेसिडेंट কাক বনাইছিল, फर्स्ट प्रेसिडेंट কাক বনাইছিল? आगा खान। समझे कि नहीं? तो लॉर्ड मिंटो तो सपोर्ट করেছিল যে आप लोग अलग से अपना मुस्लिम बना दीजिए, ये हिंदू का कंट्री, आपको ज्यादा कभी ये नहीं मिलेगा, आप लोग बना लीजिए। सो এইটো চাই পিনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এটা বনোৱা হল 1906।
ক'ত বনোৱা হ'ল, ঢাকা বাংলাদেশত। কোনে বনাইছে? সামিউল্লাহ খান। আৰু ইয়াৰ এই অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাক বনাই দিলে? আগা খানক বনাই দিলে। বস্তুখিনি বুজি পালে নে নাই? এইফালে এইফালে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে 1885ত আমাৰ কংগ্ৰেছ বনোৱা হৈছিল। চ' কংগ্ৰেছ বনোৱাৰ পিছত লাহে 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 তাতে মানুহ, বেছি মানুহ সোমোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। ইতিমধ্যে এই আপোনাৰ 1905ত পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈ গ'ল। চ' আপুনি বস্তুখিনি বুজাত ট্ৰাই কৰক। 1885ৰ পৰা 1905 কিমান বছৰ? 20 বছৰ। এই 20 বছৰলৈকে কংগ্ৰেছ ভালকে চলি আছিল বাৰু, বাট লাহে লাহে তাতে না দুটা বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজি আহি গৈছিল। আইডিঅলজি মানে তাতে বাৰু এই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এটা গ্ৰুপ অফ মানুহ আছিল যিসকলে বিচাৰিছিল যে हम लोग बात करेंगे, नॉन वायलेंस की तरफ से बात करेंगे, मारामारी नहीं करेंगे, आराम से समझाएंगे, हम लोग बॉयकॉट करेंगे, हम लोग नॉन वायलेंट को सत्याग्रह करेंगे, ये सब करेंगे, मारामारी हम लोग अहिंसा मतलब हिंसा पे नहीं जाएंगे। এটা হয়ে গেল मॉडरेट नरम दल। और यार मतलब एक ग्रुप हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग थोड़ा ये था कि वो मेरा देश है, मैं उससे क्यों हाथ मतलब ऐसे हाथ आगे करके उसमें मेरा देश को क्यों मांगो, हम लोग देश को हम लोग छीन के लेंगे, हम लोग उसको, लोग अगर हम लोग एक मारेगा हम लोग भी उसको मारेंगे। तो वो एक था गरम दल। तो कांग्रेस बड़ो দুটা বেলেগ বেলেগ আইডিওলজি থাকা দুটা দল হয়ে গেল, একটা নরম দল, একটা গরম দল। ঠিক আছে? এতে কি হল, এই যে নরম দল আৰু গৰম দল দুটো ভিতরে আগৰ পৰা আছিল বাৰু, লাহে 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 নিজৰ এটা ডিভিজন এটা হৈ আছিল বাৰু। বিশেষকৈ যেতিয়া এই পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হ'ল 1905ত, তেখেতসকলে বস্তু আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তেখেতৰ নিজৰৰ মাজত এটা কাজিয়া, এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱা এটা ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু फाइनली की होल 1907 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1907 बहुत एक इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है। कारण क्या है, इसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस দুটা বেলেগ বেলেগ এটাই দলৰ পৰা দুটা বেলেগ বেলেগ দল হৈ গ'ল, বেলেগ বেলেগ পাৰ্টি হৈ গ'ল। স্প্লিট অফ कांग्रेस ক'ত হ'ল এইটো? सूरत। सूरत ক'ত আছে? गुजरात। तो सूरत में ये एक सेशन बुलाया गया था, इसको स्पेशली बोला जाता है सूरत स्प्लिट। ये फेमासली या की বুলি কোৱা হয়, এই ঘটনা, এই ইনসিডেন্ট फेमासली की বুলি কোৱা হয়, सूरत स्प्लिट বুলি কোৱা হয়। कारण এই सूरत তাতে এটা আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ এটা সেশন আছে, সেশন মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ এটা মিটিং আছিল। এই মিটিংত সব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ कार्यकर्ता मेम्बर আহিছিল। তেখেতৰ মাজত এটা আইডিওলজিৰ একটা ডিফারেন্স পোৱা গ'ল যে তেখেতসকলে এই পার্টিকুলার গ্রুপ অফ মানুহ বিচাৰে যে বস্তুখিনি আমি নন ভায়োলেন্টলি, কোনো মারামারি নকৰাকে বস্তুখিনি লোৱাৰ ট্রাই কৰিম। আৰু এটা গ্রুপ ওলাই গ'ল, তেখেতসকলে না हम लोग अगर मारेंगे तो हम लोग भी मारेंगे और ऐसे हम लोग देश को लेंगे। तो जब बेलेग बेलेग दल हो गल, ये कय सूरत स्प्लिट, ये आईएनसी सेशन हो। बहुत बढ़िया। अभी आइए, तो दो अलग अलग ग्रुप बन गया। एक ग्रुप का नाम था मॉडरेट, एक ग्रुप का नाम बन गया, उसमें से एक को बोलते हैं मॉडरेट और एक को बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट দুটা সেপারেট সেপারেট দুটা গ্রুপ বনোৱা হৈ গল। এতিয়া এই যে মডারেট যে আছে, মডারেট এটো হেডেড বাই মডারেট গ্রুপৰ হেড কোন আছিল? মডারেট গ্রুপৰ হেড কোন হল? গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। और এই एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपर हेड মানে मेन लीडर कौन हल? बाल गंगाधर तिलक। ঠিক আছে? সো এই 1907 কংগ্রেসের দুটা পার্ট হয়ে গেল, একটা মডারেট, একটা এক্সট্রিমিস্ট। একটা মডারেট, একটা এক্সট্রিমিস্ট। এটা হয়ে গেল আপনার মডারেট, একটা এক্সট্রিমিস্ট। মডারেটর হেড আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। और एक्सट्रीमिस्ट माने जिसको मारामारी करा माने वायलेंट रास्ता लेंगे, और ये लोग हैं जो नॉन वायलेंट रास्ता लेंगे। इनका हेड था गोपाल कृष्ण गोखले, इनका हेड था बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? যদি আপুনি যদি অলপ ভালকে চাই, এইটো এক্সামত আহিছিল, এইকাৰণে লিখি দিও বাৰু। এই মডারেট আছে না, মডারেট, এই মডারেটৰ আৰু এটা নামত ফেমাস তেখেতসকলে। এই মডারেট তেখেতসকলে আৰু এটা নামত ফেমাস,
তেখেতসকলক কি কোৱা হয় আৰ্লি ৰেডিকেল বুলি কোৱা হয় তেখেতসকলক আৰ্লি ৰেডিকেলছ বুলিও কোৱা হয় আৰ্লি ৰেডিকেল যদি আপুনি ক'ত পায় এইটো মিনিং হ'ব মডাৰেট আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টক সৰি আৰ্লি ৰেডিকেল নহয় আৰ্লি নেশনালিষ্ট আৰ্লি নেশনালিষ্ট তেখেতক কোৱা হয় বাৰু আৰ্লি নেশনালিষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টক কোৱা হয় ৰেডিকেল বুলি কোৱা হয় ৰেডিকেল এনে দুটা নাম মনত ৰাখিব বাৰু যদি আপুনি কোশ্চেনত পায় এইটো মিনিংটো এইটোৱে হ'ব যে আৰ্লি ৰেডিকেল মানে কি আৰু এইটো মানে কি এক্সট্ৰিমিষ্ট মানে কি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো सो सूरत सेशनत की होल 1907 इटू सूरत सेशन हाँ इसमें कुछ कुछ और भी बात है ये वाला सेशन लेके इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन में और थोड़ा बात जान लेते हैं तो पहला अभी तक क्या देखे कि 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन बुलाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस একটা মিটিং মাতা হল এই মিটিংত বাৰু দুটা বেলেগ বেলেগ পার্টি হৈ গল এটা এক্সট্রিমিস্ট নরম দল মডারেট এক্সট্রিমিস্ট এটো বাৰু এক বাৰু सूरत स्प्लिट বুলি আমি ফেমাসলি सूरत स्प्लिट বুলি কোৱা হয় ভেরি গুড মডারেটর হেড কোন আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এক্সট্রিমিস্ট হেড আছিল বাল গঙ্গাধর তিলক এতিয়া কথা হল এই যে 1907 सूरत स्प्लिट আপনি যদি অলপ জিওগ্রাফি চায় এই যে सूरत আছে सूरत এটো কিন্তু एग्जामত আহে এই পার্টিকুলার রেড क्वेश्चन আহে যে सूरत कौन से नदी के सामने है कौन सा नदी के बैंक में है ताप्ती नदी बिकॉज सूरत इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस माने हिस्ट्री वाइज এই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যেটা স্প্লিট হয়ে গেল बहुत इंपॉर्टेंट এই কারণে এটা কোশ্চেনত আহিছে বারো দুবার চারিবার যে सूरत कौन से नदी के बगल में है तो ताप्ती नदी बोल के एक है ताप्ती नदी के बगल में आपका सूरत है पहला बात दूसरा बात है ये 1907 का जो सूरत का सेशन था ये 1907 और जो सेशन আছিল आईएनसी सेशन এই সেশনৰ প্রেসিডেন্ট কোন আছিল প্রেসিডেন্ট এই সেশনৰ প্রেসিডেন্ট কোন আছিল এই সেশনৰ প্রেসিডেন্ট কোন আছিল রাস বিহারী ঘোষ ডক্টর রাস বিহারী ঘোষ এটা ইম্পর্টেন্ট যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এটা বারো এটা মিটিং মাতা হয় একজন তো প্রেসিডেন্ট হবো সো প্রেসিডেন্ট কোন আছিল বারো रास बिहारी घोष क्लियर हो गया समझे यहां तक बात क्लियर है तो 1907 में आपका दो अलग अलग पार्टी बन गया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गरम दल दो अलग अलग पार्टी बन गया ठीक है बाकी डिस्कशन আমি এটা বারে ইয়াতে আমি আজি হেক করো বাকি ডিসকাশন আমি পার্ট 10 মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পার্ট 10 ডিসকাস করিম थैंक यू सो मच